mga kagugma natay tagad nga video unya mohatag lang dayon ta og reaction no. Matod pa niya, the Catholic Church is the holy church founded by our Lord Jesus Christ. Sorry ha, ay lang kasuko. What you're saying is a complete opposite to the reality. Ang Roman Catholic Church is not a holy church. It is a church full of different vices and worldly amusements. Usa kini kasimbahan nga puno og mga bisyo, puno sa mga nagkadaiya nga mga kahilayan. Moingon dayon pud mo nga nabiday pare nga nagtudlo nga magbisyo mo. Wala man. Nabiday pare nagtudlo nga mo indulge mo sa mga nagkadaiya nga mga kahilayan. Wa man. Tinuod wala. Walay pare nga nagbadlong nga mga kaigsuonan atong undangon ang atong mga bisyo og mga kahilayan. Kay supak kana sa mga pagtulon-an sa atong Ginoong Kristo, labi na kung ang pagkabalaan sa kinabuhi mo'y atong hisgutan. Maghisgot gani ka og balaan, walay buling, walay kunot ug mansa. In other words, Diyos nun matarong putli ka atubangan sa Ginoo. Mo na ang tinuod, walay pari nga nagtudlo nga magbisyo mo, magsugal mo, pero walay pari usab nga nagbadlong kaninyo. Mo na nga mga bisyoso mo. Saan man pong pamadlong sa inyo ang mga pare nga mga bisyoso man po sila? Ayaw mo kasuko lagi na ako. Tinuod maning ako, wala man ko nagputang-butang. Kita pa magani na to na sa social media nga manggiinom na sila ni Padre Darwin. Kita pa magani na to sa social media nga si Padre Panya nagbitbit og kulapo. Siya pa magani gyud nang nag-angkon nga sa di pa siya magmisa mo inom sa siya. Mga kagugma matod pa niya ayaw mo kasuko ha kay mo na tinuod. Daghan kuno kayo Katoliko nga bisyoso, mga pare kuno mainom, nya palahubog na din yang tan-aw. Nya mo din ay yang rason mga dili na din si Kristo nagtukos Katoliko, matod pa niya. Tungod kay dunay mga membro para niya nga daotan, mga palahubog bisyoso, kahilayan, nya dunay pare nga mainom, mayon din siya nga di na tinuod. Nya mayon din siya nga kami may tinuod kay mga buta na kami. Inanaw niya pag pamatuod mga kagugma, mo sa tinuod paminaw no. Bantayanan na ba rin mga kagugma kay nana sa Roma 16-17 nga pinagis lang matahom ug malamaton nga pulong daghan ilang malimbungan. Malimbungan ta ini da. Tinod ba ni mga kagugma nga dili tinod ang Katoliko kay taay mga membro nga mga bisyoso? Dili. Mao na hinungdan nga tinuod hinuon kayo ang Katoliko. Ngano man, inani na. Sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, 12 pa lang kabuk ang membro, doon na usa nga dawtan si Judas. Nawala ba ang pagkatinuod sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo? Nagpabiling tinuod. So karon kay pirti naman daghan ang membro, so daghan na kay Judas. Mo pasabot mga sa 12 pa lang sila, nanay usa ka dawtan. Yung pirti namang daghan na, mo pasabot daghan na kayong 12, pirti na pong daghan na kayong dawtan, di ba? Kinatong iso pinangga nga pastor, ang yang gitan-aw si Judas ra, wala niya tanaw ang 11 ka apostoles. But na mo pasabot nga iyang gitanaw ang mga Katoliko ra nga bisyoso para niya daotan palainom. Wala niya tanaw ang dili bisyoso. So inani na mga kagugma nabutaan siya sa mga membro nga nakita niya nga mga daotan. Si Judas ra yang gitanaw, wala niya tanaw ang 11 apostoles. Bisyoso ra yang gitanaw, wala niya tanaw ang dili bisyoso. Muna mga kagugma mingon siya nga dili tinuod. Wa sa kabalo nga mo na hinungdan nga tinuod na hinuod. Kay mo man ang kinaiya sa simbahan gitukos ng Ginoo sa 12 pa lang na usa nga daotan. So daghan naman kayo sa lagi daghan daotan. Miungay ka nga tinuod ng tanan buutan na kay mo tanan mo na hinungdan nga piki mo. Asa mo na mabasa? Na mabasa mga gugma sa Lucas 16:15. Ningon si Kristo nga kamo mga tao nga nagpakamatarong mo sa inyong kaugalingon. Kunya ang Dios na side sa inyong kasing-kasing ang ginapataas sa tao kagit-aran atubangan sa Dios. Mga ngilad kayo mo atubangan sa Dios. Muna hinungdan nga piki mo. Muna mga kagugma. Busa dili na to tatawon ang mga daotan. Tanawa ko ang mga maayo. Si Kristo niya hibaya para sa mga daotan. Na mabasa sa Mateo 9:13 na wala ko mianeros pagtawag sa mga matarong kundi para sa mga daotan sa paghinulsol. O nya mga tarong mo tanan na piki na mo. Di ba? Busa mga kagugma mayon ko igsuong pinangga. Si Kristo mismo nasayod og nirespeto sa otoridad. Otoridad sa mga pari ang magtudlo, ato na siyang dawaton. Ayaw tanawa ang iyang binuhatan kung makapara nimo daotan ang iyang binuhatan. Naman ang mabasa sa Biblia, San Mateo 23:3.
Si Ginoong Jesucristo ningon nga tumana ang ilang giwali, ayaw tumana ang ilang binuhatan. Busa kung nakita ninyo nga dunay mga pari nga para sa inyong tanaw dautan sila, ayaw tumana ilang binuhatan. Tumana ilang giwali kay di gina magwali og sayop, di gina magwali og binuang, puros gina tarong ang giwali ana. Labi nagnaanag yun sila sa pulpito. Muna mga kagugma ang pasidan ni Ginoong Jesucristo. Kay mo man ni ang realidad, dili man tanang tao buutan. Muna ako ikasulti mga kagugma. Bisan pag ang simbahan gitukos ng Ginoo daghan kaayong mga bisyoso para ninyo, mga dautan, dili malubag ang kamaturan nga si Kristo gyud may nagtukod dinhi. Ya palihon na misa. Bisan pa para ninyo buutan na kay mo sa tanan. Wala mo yung mga sala, buutan na kay mo, balaan na kay mo sa mga tanan. Gituman daw ninyo ang kasuguan, gituman ninyo ang Biblia. Labi na ning kapasiatab nga nagtuman diyan sa kasuguan. Dili ninyo malubag ang kamaturan nga sulpot trigid mo. Bisan pag natuman pa ninyo para ninyo ang mga kasuguan, mga buutan na kay mo para ninyo, dili malubag ang kamaturan nga sulpot trigid mo. Para na imong pundok nga ikaw may nagtukod, labaw na ng sulpot. Musa, kung magtuon ka sa Biblia, tuni ang Biblia sa tinarong nga pamagi. Mga kagugma, nanasay video no nga atake sa Katoliko ato ning tagaanog pagtagad mga kagugma. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanang word nga Roman Church igsoon. Nagangkunta nga iyata ni Kristo unya ang simbahan nga iya si Kristo dito nagsugod sa Jerusalem sa pangalan na daan nga Roman Church of Jerusalem bulag na daan. Matud pa niya mga kagugma, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, ang pulong lang daan nga Roma, nagpasabot nga dito nagsugod kuno sa Roma. So kina to isang pinangga nang atake lang ni siya nga wa masayo jud sa sinugdanan sa Katoliko. Ang Catholic Church mga kagugma, ang mabasa sa Biblia ug ang kasaysayan nagkaparehas nga nagagikan jud siya sa Jerusalem. So ang tinuod nga pundok nga gitungod sa tong Ginoo nagikan jud sa Jerusalem. Mao ginay mabasa sa Biblia. So nganong nahimo man ning Roman Catholic? Oh. Tungod kay ang istorya ini mga kagugma mao ni. Ang iglesia nga gitungod sa tong Ginoo dito gyud nagsugod sa Jerusalem. Apan ang taga Jerusalem dito sa Jerusalem wala siya dawata majority. Asa man na mabasa? Naa sa San Juan 1:11 nga matud pa sa mga iya mianhi siya apan ang mga iya wala mo dawat kaniya. Sa to padili gyud ang majority mo ni dawat. Mo nang ginungdan nga ang atong Ginoo niingon nga busa pagkakuon kaninyo gingharian ug ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niya. So ihatag sa usa ka nasod, mabasa gyud sa Biblia. Nya unsa man ang nasod? Analitok gyud mga kagugma kung diin asa ang Roma. Naman mabasa sa Buhat 23:11. Ang Ginoo gyud mismo niadto kang San Pablo ningon, Pablo, ingon nga nagpamatuod ka sa ako sa Jerusalem, ipamatuod ko dito sa Roma. So nalitok yun, ipamatuod sa Roma. Ug dito sa Roma mga kagugma, sa diyang gituo ang taga Roma, ang ilang pagtuo mikaylap sa tibok kalibutan. Sa to pa kuyanap. Asa man na mabasa? Nasa Roma 1:7. Matod pa mga kagugma, alang sa tanan nga naa sa Roma, nga mga hinigugma sa Dios nga gitawag aron mahimong balaan. Kaninyo ang grasya ug ang pagigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. O mabasa na ha sa city na sa 8. Busa una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo tungod kaninyong tanan nga ang inyong pagtuo gimantala sa tibok kalibutan. So ang pagtuo sa Roma gimantala sa tibok kalibutan. Oh. Sa dihang ang Roma ni tuo na kang Ginoong Hesukristo kanang ilahang pagtuoha mikaylap na sa tibok kalibutan. Nya ang Roma mga kagugma nga gilait-lait ninyo muna ang gitawag sa Dios nga mahimong balaan, gihigugma sa Dios basagi sa city. Kung sa may sa city, alang sa tanan nga naa sa Roma, mga hinigugma sa Dios. O nga gitawag aron mahimong balaan kaninyo ang grasya ug ang pagkigdait. So ang Roma sa dihang gituo ni Kristo gitawag sila hinigugma sa Dios, gitawag aron mahimong balaan. Gimantala sa tibok kalibutan ang ilang pagtuo. Mo nang gitawag siya og Roman Catholic. Unsa may ibot pasabot sa Catholic?
universal or gimantala sa tibok kalibutan sa to pa Roman gikan sa Roma gikaylap sa tibok kalibutan. Kanang pagtuo nga gikan sa Roma gikaylap sa tibok kalibutan diin man ang nagsugod dito sa Jerusalem. Sa Jerusalem ay nagsugod. Gida sa Roma og mikaylap sa tibok kalibutan walay laing pundok mga kagugma. Nga nagtangag ni ana nga istorya ang Catholic Church lamang. Nagsugod sa Jerusalem, gida sa Roma og mikaylap sa tibok kalibutan. Suksihan ninyo ang history og unsang pundukan nga nagsugod sa Jerusalem, gida sa Roma og mikaylap sa tibok kalibutan walay lain ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Karon ikaw nga nakalait nga matod pa nimo nga gikan sa Roma unsaon kuno pagkatinuod. Mga kagugma, ang pangutana karon kamo kay nagsugod mo sa Amerika. Grabe di yung kay kabakak. Nagsugod mo sa Amerika. Oh, sige mo pangatake nga nagsugod mi sa Roma. Pero wa niyo kuha ang kasaysayan nganong nagsugod sa Roma. Kanya ang inyo ha, nagsugod sa Amerika wa mo matihibulong ana. Wala mo natanghaga. Sa to papiki yung kayo mo. Di ba? Muna ang Katolik gitawag siya Roman Catholic. Gawas nga ang history gagsugod sa Jerusalem gidala sa Roma ug mikaylap sa tibok kalibutan. Ang head office to pagid sa Roma. Muna ang gitawag siya Roman Catholic. Muna mga kagugma ang tubag na to sa atake sa tong iso pinalangga. Mga kagugma, matod pa sa tong pinalangga kayo nga mga SDA nga wala pa daw si Ellen G. White na anak ko no'y nagpahulay sa adlaw nga sa Turde. Busa sila gyud kuno ang tinuod. Nah, mga kagugma wa sila kabalo nga mao nay hinungdan nga piki sila. Sayo nang wala pa si Ellen G. White nanay nagpahulay sa adlaw sa Turde. So si Ellen G. White piki ng iyahang pagkasabadista kaya ang original manggod nga sabadista mga kagugma Judaism. Unya si Ellen G. White nagtukod siya iyahang pundok gisabadista po niya. So sa ato pa piki gid siya ni kopya ra man siya sa Judaism. So ang original nga sabadista mga kagugma Judaism dili Kristiyanos. So pag ingon nila nga wala pa si Ellen G. White na anay nagpahulay sa adlaw sa Turde, mo nay dakong rason nga ang Seventh-day Adventist Church paltik sulpot nga sikta. Mga kagugma, na video mga kagugma nga nag-challenge sa tanang CFD sa ato sa ni siya paminawon kadiyot. Kani nga video para ni sa tanang bright nga mga CFD. Kung walay CFD nga musukon ani, bot ipasabot nga ang tanang CFD mga walay CFD nga bright. Di ba mga CFD, matud pa ninyo si Ellen G. White buang? Di ba? How many times I told you di isang kinsa mga CFD, kinsa sa mga CFD mubarog sa entablado sa natad sa debate pamatud-an ninyo nga si Ellen G. White buang. Kung baka pamatud mo si Ellen G. White buang, premyuhan ta mo, ako'y atubang ninyo. Baning kamot yung mga maprebahan niyo si Ellen G. White buang kay para na ako mga kaigsunan o para sa mga tao na nagbasa sa writing si Ellen G. White. Granting without admitting buang si Ellen G. White, bright paghihapon siya ninyo. Lima kang yung mga libro gitumpit, labaw pa siya. American Height by Ellen G. White. Nasa sa mga 6 kapin. Pero ang mga libro yung tumpi ang tanang taas pa siya. Kamo mga nag-ingon ng Ellen G. White buang. Naba mo yung libro na sulat? Ang main ang karakter ni Ellen G. White nahimo siyang textbook, usa sa mga textbooks sa psychology department sa UP, University of the Philippines. Ang inyo, namin yun nasulat. Kung sabi nasulat niyo libro, 45 caliber. Inahimo na textbook Sila ka ba? sa mga university. Pa-picture-picture lang. Oo. Namin 45 caliber. Oh, 45 caliber ka libro, pastilan. Again ha, yung nag-ingon para ba dito, ipa-video niya nga nag-challenge sa una, video naman eh. O i-share ninyo ni nga video nga to sa mga CFD. I challenge the CFD people, kinsa pinaka-bright sa mga CFD, pamatulin ninyo nga si Ellen G. White buang. So, again, granting without admitting nga ang Diyos buang, bright paghihapon siya nimo. The same way sa servant sa Ginoo nga si Ellen G. White. Amen. Granting without admitting si Ellen G. White buang, bright paghihapon siya ninyo. Mga kagugma, wala may pakiyan na eh. Ito na ang inyong founder
buang baka na siya or buang baka na nga babayhana, dili na siya makalubag sa kamatuoran nga ang Seventh-day Adventist Church nisulpot lamang ni atong 1863 gitukod sa inyuhang founder nga naay gikatahapang buang ug uban sa iyang bana nga si James White ug sa duha ka tawo nga ilang ka korporasyon si Jane Andrews ug si Joseph Bates. Sila gyud ang founder. Busa mapamatud-an man na siya or dili nga kanang inyong founder buang baka na or buang bakaha, dili na siya makalubag sa kamatuoran nga ang Seventh-day Adventist Church partik nga Sabadista. Kan ang kamatuoran mga kagugma, lubaga ninyo na, ilisin ninyo. Lubaga na ang kamatuoran. Nahimpatik na magina sa kasaysayan, nahimpatik na magina sa inyohang mga history sa inyohang religion nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod lamang sa katahapang buang o sa ihang kakorporasyon. Kana nga kamatuoran dili na malubag, bisan pag mapamatud-an man nga buang or dili na siya buang, ang pinaka-importante dili gud ninyo malubag ang kamatuoran. Kamatuoran baya lisod kinalubagon ang kamatuoran nga ang Seventh-day Adventist partik gitukod lamang ni Ellen G. White sa iyang bana og duha ka tawo nga ilang ka korporasyon na nila. Busa magbuntag mamog debate ana og dili mapamatud-an man og dili, ang kamatuoran magpabiling presko nga ang founder sa Seventh-day Adventist si Ellen G. White o sa iyang mga kakorporasyon. Muna ang kamatuoran. Ay no, pag sayang-sayang anang inyong ka-bright. Bright mga kay mo, di pabilin mo anang gitukod sa gikatahapang buang. Ayaw mo pagpasakop sa gitukod ni Kristo. Muna yung mga bright.